अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तसव्वुफ़ का जोहरी पहलू के सिलसिले में आज चौथी कड़ी है, यानी फोर्थ वीडियो। आज का वाक़या भी बड़ा अहम है और तसव्वुफ़ की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम जनाब हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत अब्दुल्ला अल मुक़ासी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक रोज़ हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह की सोबत में बैठा हुआ था। एक औरत आई और कहने लगी, हज़रत मेरा बेटा गुम हो गया है, दुआ फरमाए वो लौट आए। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने फरमाया, जाओ और सब्र से काम लो। हज़रत अब्दुल्ला अल मुक़ासी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, वो औरत चली गई और फिर कुछ देर बाद दोबारा आई और दुआ की दरख्वास्त की। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जाओ सब्र करो। वो औरत कई मर्तबा आपकी खिदमत में आई और आप हर मर्तबा उसे सब्र की तलकीन फरमाकर लौटा देते रहे। हज़रत अब्दुल्ला अल मुक़ासी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, बिल आखिर उस औरत की ममता ने जोश मारा और बेटे की जुदाई के गम में उसका बुरा हाल था और वो बड़ी बेचैन दिखाई देती थी। उसने आप रहमतुल्लाह से कहा, हज़रत मुझ में अब सब्र की ताब बाकी नहीं रही, अल्लाह ताला के हुजूर दुआ फरमाएं ताकि मेरा बेटा वापस आ जाए। हज़रत अब्दुल्ला अल मुक़ासी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, हज़रत जुनैद बगदादी ने जब उस औरत की बेकरारी देखी तो फरमाया, तुम घर लौट जाओ, तुम्हारा बेटा घर पहुंच चुका होगा। तुम घर लौट जाओ, तुम्हारा बेटा घर पहुंच चुका होगा। हज़रत अब्दुल्ला अल मुक़ासी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वो औरत घर गई तो ये देखकर हैरान रह गई कि उसका बेटा वाकई घर पहुंच चुका था और वो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह की खिदमत में दोबारा हाज़िर हुई और शुक्रिया अदा किया। आपसे पूछा कि आपको कैसे इल्म हुआ कि उसका बेटा घर लौट आया है। आपने फरमाया कि ए अब्दुल्ला अल मुक़ासी, बात ये है कि मेरे अल्लाह का फरमान है, आली शान है, जो महबूब हकीकी है, जो अव्वल व आखिर है। मेरा अल्लाह फरमाता है कि यानी अल्लाह के सिवा कौन है जो बेकरार की दुआ कबूल करता है जबकि वो उसको पुकारता है और उसकी तकलीफ़ को दूर कर देता है। असल में अब इस वाक़े का जो जोहरी पहलू है, जो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अब्दुल्ला अल मुक़ासी रहमतुल्लाह को बताया कि दुआ करना मेरे लिए कोई मसला नहीं था। दुआ तो मैं, जब वो औरत पहली बार मेरे पास आई थी तो वो मैं कर सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि वो बीबी डायरेक्ट अल्लाह ताला के साथ जो है ना, वो अपना ताल्लुक़ कायम करे और उसको पुकारे और उसी से अपना बेटा दोबारा तलब करे जो पहले भी उसे देने वाला है। फिर मेरे पेशे नज़र ये बात भी थी कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये मेरे अल्लाह का फरमान है, ये मेरे अल्लाह का वादा है कि अल्लाह के सिवा कौन है जो बेकरार की दुआ कबूल करता है। जबकि
وہ اس کو پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ اصل میں یہ قرآن پاک کی سورہ النمل آیت نمبر 62 ہے، یہ میرے پیش نظر تھی، اور یہی اس واقعے کا جوہری پہلو ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ اللہ کی مدد آن پہنچے اور وہ بے قراری کے مقام پر عورت جو ہے وہ فائز ہو، تو پھر اس کو پتہ چلے۔ تو میں اس سلسلے میں اللہ کہ رب العزت کے فضل و کرم سے میں کامیاب ہوا۔ دعا کرنا میرے لیے مسئلہ نہیں تھا، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ وہ عورت خود اللہ سے مانگے اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کو آن پہنچے، اور میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اللہ اور اس بی بی کے درمیان حائل ہوں، کیونکہ بزرگان دین کا جو کام ہے اور جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اصل میں یہی ہے کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا، یہی تصوف ہے اور یہی تصوف کا جوہری پہلو ہے۔ تو حضرت عبداللہ المقاسی رحمۃ اللہ نے فرمایا، یا شیخ آپ نے بالکل بجا فرمایا، آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ تو اس لیے میرے بڑے بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ بزرگان دین کا خیالی تصور نہ باندھا کرو، کیونکہ اللہ نے ان کا وجود عمل کی صورت میں اتارا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ بزرگان دین کے ایسے واقعات کوڈ کیے جائیں، بیان کیے جائیں، جن سے ہمارے بچے بھی اور آنے والی نسلیں بھی جو ہیں وہ سبق سیکھیں، اور خاص کر کے وہ بھائی ہمارے جو اعتراضات اٹھاتے ہیں بزرگان دین پر، ظاہر ہے ان کی کرامات کے حوالے سے جب ہم بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا، تو پھر وہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ وہ اگر پہلے ماضی میں ہوا ہے تو حال پہ کیوں نہیں ہو رہا۔ تو ہمیں بزرگان دین کے جو واقعات ہیں ان میں سے جو جوہری پہلو ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے، یعنی بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے، تو وہ ہمیں بیان کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں ان کا جو ہے صحیح مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے اور وہ آپ کو مقام شرف عطا فرمائے، آمین۔